নমস্কার গাইস, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আমি এখন ডিমার্টে গেছিলাম, ডিমার্ট থেকে এসেছি। কি কি বাজার করেছি দেখো সবাই। বিস্কিট, ব্রেড ब्रेड बिस्किट, मेरा बेटी का फेवरेट। कॉपी तरह ले जिम जम लेके आया सर। बिस्किट मेरा बेटा खाता है। ये भी रखा है मशरूम, पापड़, सब पापड़ देखिए, पापड़ जीरा और एक प्लेन पापड़। एक दूध नॉर्मल दे, हाथ में उठा के दे देखो। शक्कर और दूध, अमूल डेयरी दूध, गोलमरीच, ब्लैक पेपर, दूध दही दो, दही and some fish biscuit and काजू, ব্ল্যাক সল্ট। তো আজকের মতো এরকমই বাজার করলাম। দেখো এটা কেমন লেগেছে জানাবে। চলো বাই 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 গাইস, কেমন লাগে